tangmakai ang tini pungo ega tao patini suspension order manu o order tui ang kisa clarification kanya mo tungta anoro pati anti activities ni or mention kai kata isu kainan kai Prem Babu President Central Executive Committee ni IPP ni আমরা তো ini tamo sana mo so ang tamo parti ni anti activities kaja ang tatago o parti ni against to ke mono kuno saya ko apti samani kuno record dato kintu ang je sai mamani kai bugarani yago ang chithi yatang mani borok tangi bo yatak apti ke ko bukhana kata ke tangi bo yatak tangi yatang na tangi ko haina na obono borok men parti ni anti activities ni romui obono mention thalia hekono oro ngo sabri dikata moni bagai ang obono belai selengka omo haikei जों दिनै त्रिपुरा सारंनि बिसिङाव आंबो कतलबो साइबोमानो आं one of the founder of Tripura Land Demand-नि बिसिं एकजन लिडार आंबो फाउन्डार न आं जे पुरो जों त्रिपुरा लेन्डनि मुभमेन्ट जेंनानि सिगां आरो आंनि लगी रबि दङ रबि राजघाटनि पुलिया सदर नर्थ डिभिजन कमिटि खामानि बिनि न चैत्र मासाव सातुं गोब्राब आबर हरियानाथ बाबु दङ दा नरेन दङ दा गेसा तिनि प्रेसिडेन्ट माने दा नरेन दङ आसिखाय जों खालामनायखौ अर आसुबजा जे बरं नग जागाखै नयनि सिमी अबसे ताबले नाय 17 19 उसां फाइनेल ताव अमाहे के साल फैबे आन बागै आं तिनि आबो परिबार जानांगौ कारण अबा हायके खायके त्रिपुरासा दं संनाय थांनानै कगिया जों कमानो से लामा माने बागै आं नों तिनि आं प्रेस क्लियर रनामु दङ आं इंस्ट्रक्शन जाखा जेपी नाडानि आरो जेपुरु जों मालायनो पुरु 25/8/2022 नों त्रिपुरा लेन्ड टीटीसी बाय 125 दङ आपयनो सिमि सादि आंबो खाबैजों बिखाय आं आबो साबान्ता नि थांता ओंका आं डाइरेक्ट दांदां थाखा आबो नों आरो फुकासों मैया दा आबो आं रिपिट खालायदो जे त्रिपुरा लेन्ड जों नांगौ त्रिपुरा लेन्ड जाखाय जों खमरनाय 60% उल जों 0.5 फाइमावल जों मिजुयामो सेसिनि मोखाङाव बायसिनाय म'अब्दि जाति म'अब्दि रांखल म' कापें म' त्रिपुरा म' नुवाति हायगेंसिनाय आरो बागिनो जों स्टेटहुड नांगौ आईपीएफ नि विजन खाय त्रिपुरा लेन्ड से चिन्ताय कोनो विजन करि आबो सामानि बो उलखाय खनाका तांगे आबति साबो जों ताव बीजेपी बायदि जागला आइ थांखिउ एवं अरो मिटिं फुरबो साइरका ताबो आंक्रिया दिनो तिको स्टेटहुड नि डिमान्ड तैता सालायजिदि जों तै जागला आबो आहाय उइ दंमोन सेप्टेम्बर मासाव CWC आतुलायका आं नोटिसआव बीजेपी बाय काटाप खायजिदि हालक এই বিসিবাও ল্যান্ড তো বানরি চাকরি পর্যন্ত त्रिपुरा सारंनि बैकलग कुटा 30,000 मालिया जों ताइ दंनायनि जरा करिखा याकालायसिदि केन के मानिया तामखाय एको बीएससी चेयरमैन वाइस चेयरमैन आबो रनानि से प्रोसेस नंलाय दङ समय तो पारु थाका ताइबोसो दंसिबा किन्तु आबो से प्रोसेस नालाय दङ आबा हे कुय मा बायखा ओंखाय आबो रंनो टू सम एक्सटेंट माननानि वसे थांनाय दंसि मा बायखा बाक्सा वाइस चेयरमैन दं आमुनि लंखाय ताउ मासाव आनो आं सिदा बिसिं बरक तामुइ दलिजा तामुनि साजे हेन तामु अथराइज नाया थां BL Santosh Phaipru
sini advocate omit dia baru mas sabur kakak jeng biel sontu dai malai peca ngan bono hengka aja no mat malai kya kisrukan to bai anggo to mandang tongman ble tam ti salai kya u development ti salai pu hai tamu no tina asal diman ti bralen ti saya ba ngan kini tahu prem no sahaka ku dika kisa ang biru senior ke ba pari bang senior ke ba bo muntre ke tang anggo no ku dika tam no rabuti abu saya hake kudi bono anga dino masaka ngai jeng tini nai nemeni oro 15 tarik 11 November tako oro bo CWC inka aro bo jeng প্রস্তাব ti saka de BJP be halok kakhinani এবং 20টা সিট जों কন্টেস্ট খাইছিনাই ডিক্লারেশন পার্টি কে বলছিলিয়া কিরিতাবই তাম কি সেমিয়া আবো প্রস্তাবকা 20 জন এমএলএ বুঝানাই র তারপরে বনা কমিটমেন্ট রেডি তে আফটার জিডি মানি বলো 6 মান্থ রিজেনশন নাই ত্রিপুরা লেনি বাগি ফারি সাউ কমিটমেন্ট রি মা উনলাইদি yakni thui nai soirali nani hari জনগণ আর থাঙ্গানো হংকা silent they are all are silent जोंसे अरो जों खरं बुरै ताबो दङ आं परिचय जलिया कुनथासा अबो ताबो को किशोर मोहन एक्स एमडीसी बबो एजीएस बो जाफु बबो एजीएस रोमेनबो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी नि मेंबर चिनी कोगनिया आहाय मामा oma haikai nglai lekhat tai kaisang kai siamai malai leuka bosok 13-11 2022 engkai ikone order isu ungka vice chairman ni notification ungka 3-11 Krisnakanto 11-11 eko semai tangka vice chairman engka uje जों ऊपर सायरो अब नांगै थाका ताई मेबार खाय 8 तारिख 11-2022 रिजनेशन बबो साइमिया बबो मिलिना नि थांथिनि न थांतानि थांथिनो बो सेसनका ताबो आंबो थांतां सिनाय नि तां डिक्लेयार कोइ माने आं साइसुं बा बर बुरेको आं जेफुरु कोनि chini bugra ano city ya for 12 tariko ang saka ano ungko botsunka aprida botsunka nung to tawo haimangka nin opinion tamo ang saka after return from Guwahati we decide regarding assimilation but unity after that it will be declared ni sada ang to ang sejung kongne sega ani aro tawo sposto tong sijang butu engkai ang citi namal tahu apa orang kaba bu yagi kebang got na tunggu bolong citi punto naharui mana government of Indian thani ya fadi di mana abdi le citi namal tahu apa orang kaba jeta bawa kabi kubu ya kui saitung dah cini bu rabo ang metang sinai pona babu nin dono ungko di sadi convince kaidi jeng cini borok kemabanya kya ani royal kingdom kemai thangmanya kya cini dopani जे तमु जामु अबो कमासिनाय नोंनि पार्टीनि सिनियर हिसाबै नों बरबाय खालायदि 6 तारिखाय उनको सपनानि आरा सुबायखा के थांगो बरगारो अमित थांगो दत्त थांगै सालायखा जे आप्रु बर 10 ता सीट सानि फायगु सपना आं साता ओंखाय 6-7 तारिखाय CWC उंलायखा adino kokaka later on decision ulo na dangai taw ni bagai abo aro face tongu BJP of the ring rang no u rung khumiyo yakung kongni beralai tongni aro si ulo khate gese tangka 12 tarik to ang city yataka 13 tarik chini taw japu chini AGS bothangai chini prem kumar ni kwataro tunirikha आवश्य बरो साइटंखा चिठी मायाको हाइमेको ताउ जे कुनो मिडिया रंग खानो को बाय व्हाट्सएप बाय सी रखैनो आबो पाब्लिशिंग थांबाय ब्ले
public mana no respond ni fine able kun amdi adiba ngai no respond na nung tahu o media juga nung prem babu cici maya ko 16 tarik sang manu kita bo tam maklai na butui nung ba amon lengthy process nai da khanya musung tong abo nai suta donogon ro amon ni ulong kanyo 17 tarik ngau kha 17 tarik itu iko fine ni tam si ol kun bu a fine JP nada ring lia ke raja nara thanglai raja apru sam teng kaham ke tok ma khane thamsa ang no compromise khaya compromise khaya kai je boro royal family ebong tripura bo kuno kortar ni family tabuk jora tiujes khaipurbo khaikya khari thamikya tiujes khaipurbo এবং অনেক খাইপুর ফাইট খেলে যাবো টিবারাসান বই রাজা বুসা রাজা বসে তাবো সারা ভারতবর্ষ কাইসা চিনিজাক টংনাই बर' বসে তাও ফাইট কাপ दंके बा बर'बर्ष जों दुमसाना खालायब्लि जों बर' दुमसाया माने न आंबो बिट्रायार सिंनायब्लै आं अगरबो बिट्रायार नङा आं बिट्रायार ना मुसिंया आंनि बागै राजानि आबना आं पुइला बट नंगो सापुर आं वेलकाम नों जे जोंनो खोथा बायदि माने ang welcome Tibrasan sarte bobo purano tai go respond isi je pinada ne aro de 25 tarik ang de truly je samani bokha nang da yes you are committed leader ni banu telung kayo nang committed leader nang nang nationalist gaunti si sasa ang to adin to protima tongo CM tongo Rajiv tongo Bhattacharya ngkai de agini CM katam tongo disin korta tongo ang to bong mukhang nugui kirino ni koya straight forward ang goni tamse mo JP nada ni phating na hari tangtu abati energy ti mati nei sung chini boro rakha kirijago saragya tamungno mane saya nang sanase nangai nini tabu kemai thangbai kya sombho nang tabu kiri tong hi dong yable ha aboni bagai boro mokolo hor habjak bai kya tai tini omo notui nong thani जों सानामुसुं जे अमाहाय खाय तांखाय आरो अंग थांका मामा सिरि थांका आईपीएफ टिबो मामा सकिनि हाबेरिका मामा सकिनि महाभारत युद्ध खांनानि बागै हाबका गमतिनि ताव आनो गोबां बर' थाहर मामा सकिनि हाबका ताव खाय नायहिदि नै ताव खाय ननो तांदावखा आइखाय चितनो सागरि यागारौखा ताम खाय पार्टी अंग खयनि थाहरु आनो ताम थाहरआ मामा सकिनि को जों दिनै आमनो एलार्ट नि ताबु नरक जे मेडिया नि बिसिंतै आं सानामुसुं जों थांनानै गाय नरनिबो फांसन दं ताम फांसन कारेक्ट निउज रुइ बर'नो ताम तुमनाय गोथां खालाय गुबैयो फाइट थायनानै एनार्जि गारिनानै नंगौ फांसन दं नंना खाय दंस आं हाबन खायो खारन जों अमा हायखाय वान डे जों एमन दिन फायनो आनि बुसुकनि आमालन गाय काबानो बुसुक दंजों थाइग्लांमाया गाय हा दादु सं ताम खालायलांनि आरनि जेनेरेशन रक जोंनो सरायानो थिन डिउटि जों फुलफिल खाया गाय डिउटि फुलफिल खायनांखायनो ताव ग्रेटार टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड जे राजा ताव थानसानाय दङ जों खाबाखा फुबाखाङै थानसा जेंना नांगौ अर तिनि आनो जे सासपेन्ड खाय जे इन्सिडेन्ट फुंमावथ' पाब्लिक तुमुखायथ' थाइमेया पाब्लिक बाक्सा हामजागै मटमफान सुइमानब्ले आइ इयोसे याकुं बारलायसि बरो ताम पॉइंट मानखाबानो आसे दिन डिक्लारेशन ना ताम खाय बं ताम पॉइंट 6 plus 14 राजाना हेरु जे एमएलए तंनाय र न तैसा मा बोसोर नाय नों 5 बोसोर बुजाय पेखेबले ताबनि ओपिओ आला नर दिता बो बेकारबले एमए पास नों प्रेमियार ओटे किसा नों तंगले एमएलए माथै तायाबा बेकार फाइट खैनाय नोंले 5 बोसोर एमएलए जाखा मन्त्रि था किसा बातामान तंगले नों ताइ बरनो कैसा प्रोवाइडेड खायदि अब मेन्टेलिटी गलै नों प्रसाद नार बाहिनता 6टा सानो ओंखाय ताइ कैसा पॉइंट 6टा राजा tlangino butarka bongota जेफोर इको बरक जिदिखा जिदिमा उलो बीजेपी रो कायदा खालायै आ 6 जनानो बंगार 6टा शट मिनिस्ट्रि गठन खायनि तुइ फाइब्रु तामनाय
abo kiridago bororo ana abo saga khop be careful ni o borong no bongni chehra chung nuk bacha chehra nuk khable chung o tipralen thanoi ang hawa kadul jaka hawa lefungawa khorok sakai thuisi thangka kokui sana thangtini ei tipralen chung nanguni thangne thikya bojen babu tau ponu muitumbanu bini ben tai tam sikam pono mic tag ngo khai jaga meeting hebo tin thingdaka muti chair bai budamang budumang ei tipralen ni tui bosano angkai sanya ko bosanya angsano omong laikini keno public okto jengno si tit kar disipline jengno si reject thayo chin ko kui khnaya chin nable ei 5 bosoro tamangka paibese repeat chini tipralen 삽 충우드루 때려넣으리고 꺼서리로 허가 저또 티니 앙 사스펜 카이네노 앙 승우 너럭 티프랄렌노 삽 충우드루 때려넣으리로 허가 এবং বেকারমি বহগ রাফরুকা উস্তারকা 30,000 বেকার চাকরি মানা তঙ্গনি ব্যাকলগ কুতাবো রিমালিয়া ইউ আর টোটালি ফেলোর যে 5 বছরের নর টোটালি ফেলোর এবং বড় বুরছানি চাই পাবলিক নাং কয়না মুসুং মটো মাস নাইছেন একদম কাবিনো ও দাদা ফাইজাওকা দরবানো ও জায়গা जों তিনি মা উই দংতা আন বাইনো নং থানি আং তিনি অবনো কাহামকাই ক্লারিফিকেশন নাওই সালাইকাই जों তাইবা হামনাই এবং বুবুগরানি যে নাহারমু যে টিপ্রালেন গ্রেটার টিপ্রালেন অরো ফান্ডুই ইলেকশন ব্যালেন্স অফ ফ্যাক্টর খাইনানি जों পাওয়ার ফাইনে ফাইয়া উল্লিক Balance of factor khalaikai BJP phano sodung taka 10ta ko जों 25ta manir kha apro ma thanable maharaja nung जोंनो फानदि जों थानायता फार्स्ट नों पार्लियामेन्ट बिल पास थि ग्रेटार टिप्रालेन बा टिप्रालेन जों केन्तु मिनिस्ट्रि हाबिया बे फारा दंसे समर्थन फाइनाय 6 बছरनि बिसिङाव आरो 6 मासनि बिसिङ रियांगाय जों रसाय खिमनायता बैलेंस ऑफ फैक्टर खालायनाय बो रागा कायसा बिनि मेकानिजम एप्लाइ खायना बागिनो ए प्रेम संनो रिंगै गुवाहाटी क्लांगु बरखाय भाई मालाय मान आं गुवाहाटीआव चिठी नामखाय तामावपरा पाब्लिक एवं जनगण आबनो बिचार खालायदि हां नं थाने आपिल खालायु आं तुमो अननाय खायखाय आनो नर साबायदि नोंनाव आसु दंदि ता हिमसि दिनि थाखाय आं आसु दंनाय अर आं आपिल खालायो पाब्लिक এবং जों दिनै अरव जों महाराजा बायनो थांसिनाय এবং टिप्रा थानचावनो जों थांबाय थानाय अरथ एग्जिकिउटिभ बडी ताइको बिनि बो सदन डिभिजनल कमिटिनि कायसा आदब दङ तुम दङ चित्त दङ ताइबो दङयो जों दिनै अर डिक्लारनाय खानाखाय जत सारा त्रिपुरानि जे बर थानचाना हामनाय फाइ महाराजानि आरो चाइटाव फाइ मानजांनाय এবং যত ত্রিপুরাनि টিপ্রাসাरनो जे थामता हामजांनाय ग्रेटार टिप्रालेन हामजांनायनो फाइबायदि होनै आं कबंगा मुसुङो थ्रु मिडिया तामनेंखाय जों बानचिना नांगौ राइट्स नांगौ जों पावार नांया पावार ना खाबले तामखा दसर बानथानि पावार ए जे कुनाबारि सबले खरताम बुथार थाका सुग्राम देबरमा एसडीएम बुथार थाका सचिव मोहन बुथार थाका निनि इको रविलिटन बुथार थाका ताई एनसी देबरमा रेवेन्यू मिनिस्टर बेबार जमातिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर निनि माधव बारियो खरकाम कगदा खले कैन यू से अंडर यू पावर नो माया केंतो अंडर द स्टेटहुड वी कैन सेव द पीपल ऑफ त्रिपुरा हम ग्यारंटी दं संविधानिक ग्यारंटी निंथन राइट्स दं अ राइट्स बागि जों दिनै फाइट माख्लायनाय आंबो दिनै साइड दं आं लाथा संगै हिममान सानजरले टिप्रालेननि बागै फाइट खायथानाय आबोखा आं दिनै नं थानिबो कायथनि थानि दियायैनो आं थाव हम कुनो कक कतैदा सर तिनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड नि बिसिं कयजन फाइकिया मानजा फाइकिया अर जों खरबुरि आंबाय ओमफ्राय आरो ताइ कयजन दंख आं गोबां बलायखेबा पायनो र अच्छा आनासो सारे आम कक तसरे माने बोला खाम है या आन कक गो मासे माने न खना बुवा गराबै माने थानचाव थांसिनाय यस
IPF tiwo je sukni ni hapnai amke sabo Ebo sukni ke sabo ni Abo bage no dong kari di. Bo agi ano bu dia sokoka. Ang dia sain ko yang wasa dia wasa vice president khajaka. Wa tini semai tangka dia kanano dia je sokor taka. Ang one opoman kha. Tipralen santini abo nang tabu kesa wantu tongo. Tipralen nengano tamak khaja ni sang tak sunga nai. Tipralen sang sungai. Ang tini mana kui phage karam bu khadu khonang. এই অতিশয় কানো তাও দङ ববাইন এই তাও ফটিগাय थांमोनि हरनि 9टाव गावो ट्रेन 2टा फाइसक फायो आपुरु अमो बेरा माइ फाइजा फायो ए राना थैजा 2000 गबो 14 बो आ 13 से डिमापुर थांपुरु फ्लाइ फाइब्रु गाय अमो ट्रेन आगिन ट्रेन टुना बेसर थलाइजा माने आसिके कामी खाइ फाइमानि आबोनाव जों हाइनं हुना बिया ata gaisa tabo IPF ti sabai thang to hai da BJP bai thang to na again hai kan na basa oi brok chongbari lorai khanye bo hai wanchok ni wanchok mani ang tahing saka bong yakung kong ni berada BJP be ni angkai rada bai ar tong ye kitam ni 6 tarik ni batini leng proses khemen tini 20 tarik kha 324 ta টেনশন asudin nang hi 7 tarik pai mang khamule saimia manusia kung tang nang kiri ja golot da tong bai ang bai je kiri haing BJP kiri abu bota nini support tongnai eba dokon bagai dokon hamjangnai khara busuk nini bisingtei khara busuk khaja to suna saita sung join nane tibra ma thor nilphan mano ubuyo borok kere tamra no khorok bori to tongnai mas bi jengdo tongai Teka siya na rasu nomai. Dino saksa silang to no montri ko binara bumati umare leke pal phai no. He ba azaga tam ko salmen bisin no ta khaki laga na ki montri borom grang Prem Kumar yang ko ki si thak ni mai yang ni ta no mai ki lai ma klai na bo ha da BJP da khai ta no ta bo ha. yakung yakune ayang ebong ano adino bugra saka tamne ogur babu already final जों already discuss hecha जों unification one party one bungnai tipra motha IPFT symbol da flag kai ani okay press conference noita una ko athara to thangka ulo puya prem babu thangya ulo kai bortam tam prem babu na haka u boldon bazar to hotel prem babu no saka thadi tini kebo after unko ni agartala thangi central executive asu chalai jinai kendo adin declare na tongmani sabai jani mana ke daka kendo already check out khai peja bugura bukha tijaka ke ongari pege boro ang tam ko na cha boto tai gesa oro ano hoito loop nani AGS number 1 number 2 ang number 2 GS ani organization prosar to nikai official Prem Babungkai working president ko अब तो 7 तारिख से कब बन गया खरचा बरक इंडिया प्रस्ताव की सकाराता अंत का अनिंगी नो वो कब से मास लिया उस्तप कर दका प्रेम नो रनाई उनका इंग्लिश है संविधान नो गठन तंत्र वो वर्किंग प्रेसिडेंट करे जीएस खरंगनी बो करे तुम Rezin isas na kai ciso kanton ise ungkot layu sirelok layu tamo bo senior vice president bo acting vice president tongman kamu ken bono relia abo self declaration president he is not elected as a conference of IPFT ni abo rajya samil tungna nangamla bising khayo bahing kalau abo what kind of democracy what kind of the party rule after sin clarification marnai ready ta naro ngai bo amo haike nang bubur phai after ulek ma khainai bo sotoro phayu bo ekjon CPM nong bro kisno khando bubur din noi angun noi bo se tau party rule khai dong sibule o ba te tipralen thainja ape bakta kai kiri khana bini bisin te tipra en tu bu nai je borok ta mun kusi gari ja bin bu sik tu nai chiri khok nai mo tu Buti yang macam orang abu betul babu ni amal sila tali apa le,
어 자가 탕갑래 바페 좀 탕미 게 그랬습니다. 저또 사라기야. 따문카 티브라는 따문카 미니스터르카 MLA르카 চেয়ারম্যানরুখা দালান রুখা গাড়ি রুখা পাবলিক তাম্মানখা এই ত্রিপুরাল্যান্ড আন্দোলন খাইয় দিল্লিও 2013 দিন টংলাইখা যন্তর মন্তর 9 নি সিমি 15 জরা কন্টিনিউয়াসলি খাইজেবলা তামান খানরক নন সুতা তাম ফেসিলিটি মান খানরক এই যে 5 বছর মায়া আউনি বাইন ত্রিপুরাল্যান্ড ইয়া রুখা রানানে রুখাটা reset ba nodi pukagui a nodi no pukagui tong tai ke sana jaga durung kan thang ma hai mangata mane yo mangka mayang ya esi kari kaka esi nok tong kha hai khata tibralen kha kenu bong kha bok to kha a bok to rat pani no kesem na ki jeng tabu buura no phan la ya sudah ko kha Ada satu lagi saya